जह्नी को प्रायतः खाइबाकू समस्ते पसंद करती। जह्नी को तरकारी रे मध्य व्यवहार करा जाए। केतेक लोक माने जह्नी को पसंद करती नहीं, किंतु जह्नी खाइबा स्वास्थ्य पाई खूब उपकारी होइथाए। जह्नी कम कैलोरीयुक्त पनीपरिबा जहाँ फाइबर, विटामिन सी एवं एंटीऑक्सीडेंट रे भरपूर रहिछि। एहा व्यतीत एथिरे आयरन, मैग्नेशियम एवं पोटासियम मध्य मिलिथाए। जह्नी खाइले दृष्टिशक्ति प्रखर होइथाए। विटामिन ए रे भरपूर जह्नी आखि पाई अत्यंत लाभदायक। एहाको खाइले दृष्टिशक्ति प्रखर होइथाए। ଏହା ସହିତ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜହ୍ନି। ଜହ୍ନି ହେଉଛି ଏକ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ପନିପରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।